Welcome to the channel, Developer. May halo-halo ice cream. Summer. Okay, pang yun na ito na ibang ano. Ay, konti ring block. Kaon. Restaurant. Naghintay din siya, pusa. Kawawa naman siya. Gusto ko nagtutulog siya po. Marami dyan ng kapuan. Hindi, naggutom sila. Ginger butter. Marinda po. 7 up. Set up 1. Pepsi. Sa drinks. Ito yan ha. Sabi ni Cinder. Baboy, manok. Biluto. Siya walay ulit na puli. Nasa second floor. Bigki doon eh. Ayun ang pangalan. Bigki. Ay guys, barato ready guys. Paunan. Bakit ako? Kasi ikaw na po bodyguard. Bantay. Content in the YouTube. Baka yung jeep sinumpo yung sabi na Julio. Kita po punyer. Ito, tigulang. Asawa kay Pilipino. Ito dito. Kasi nilit baboy palitan. Ito. Sige. Favorite food, baboy or chicken. Tapos sumig dito guys. Triksik o hot. Tubang hot. Like, share, comment, and subscribe. More beautiful for you next week. Abangan.